Tutachapa sana makofi na vigelegele kwa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbele ya yote nitajipresenter kwanza. Jina yangu ni Anifa. Avant toute chose, je vais me présenter. Mon nom c'est Mama Anifa. Nashukuru Mungu kwa kuweza kunifikisha kipindi saa ya hii wakati. Je glorifie mon Dieu pour me donner ce temps ici. Amen. Nashukuru sana Mungu kwa sababu wachungaji wetu. Je glorifie mon Dieu à cause de nos bergers. Wachungaji wetu walinipatia sauti kwa siku ya leo. Nos bergers nous ont donné quoi la parole d'aujourd'hui. Siku ya leo nipasha kuwa Helsinki. Aujourd'hui, elle pouvait être à Helsinki. Na wakati walinipatiaka siku ya leo kama tazungumza maneno ya Mungu. Comme m'avait donné la journée d'aujourd'hui que je puisse prêcher. Nilikuwa na hofu sana kusema sijui kama nitakuwa kwa kanisa ile siku. J'avais des doutes que peut-être si je serai à l'église nikaambia wachungaji kusema mjitayarishe, umoja kwenu ataenda kuhubiria kama. Je vais dire aux serviteurs de Dieu que arrangez-vous parmi vous un qui peut prêcher aujourd'hui. Basi shukrani kwa Bwana. Amen. Je glorifie mon Dieu kuona niko katikati yenu parce que je suis parmi vous. Na maisha yangu nikiwazi ma vie, si je voulais parler, wandugu wote wenye wako hapa wanaweza kujua kidogo ya maisha yangu. Tous les gens qui sont ici peuvent connaître ma vie. Na kuko bengine benye abajue. Les autres ne connaissent pas. Na kwa siku ya leo nitaka kuzungumzia juu ya mtumishi wa Mungu. Aujourd'hui, je vais parler à cause d'un serviteur de Dieu. Ule mtumishi wa Mungu alipata magumu sana na mateso kudunia. Ce serviteur de Dieu avait trouvé beaucoup de difficultés. Na wakati Mungu anapatia mtu magumu, anajuaka imani yake iko gani. Le temps où Dieu donne le difficulté, il connaît son iman et sa foi. Amen. Na anajua gisi gani mtu ule anaweza kufanya kwa kuweza kukana na mashida mbalimbali. La façon où dans cet homme, qu'est-ce qu'il va faire pour vraiment échapper de ces problèmes-là. Hivi sitakuwa tena mrefu sababu maneno ni mengi, lakini yote sitayanenea. Je ne peux pas être long, mais bon, il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas si je vais terminer. Huyu mtu wa Mungu mweniko nazungumzia leo. Le serviteur de Dieu que je suis en train de parler aujourd'hui. Iko mtu mwenye ananipatiaka moyo kwa magumu yangu na mateso yangu. C'est un serviteur qui me donne la force dans mes difficultés, dans mes problèmes. Amen. Mwanzo yake na mpaka mwisho yake iko maneno mingi sana, lakini yote ile hatutaenda kwa hayo. En commençant le début jusqu'à la fin, il me donne, on peut pas aller en détail. Lakini najua watu wa Mungu mtajikaza na nyie musome na musikilize maneno gani inapitikana katika hii mfano ya huyu baba. Et je sais que parmi vous, vous allez lire et savoir plus. Amen. Hapa nitaenda kusoma kitabu cha Ayubu mstari wa kwanza. Là où je vais lire dans le livre de Job, premier chapitre, verset 1. Ninasoma katika kitabu cha Ayubu, chapitre yake ya kwanza, mstari wake wa kwanza kuanza hapo mpaka 12. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Palikuwa mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na njozi za ng'ombe 500 na punda wake 500
na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakamtuma na kuwaita maumbu yao watatu, ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema, yumkini kwamba hawa wanangu wamemfanyia dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Amen. Amen. Papa utulie kwanza. Amen. Tunashukuru Mungu sana kwa kusikia jinsi papa yetu anatusomea. Kama papa yetu asante sana kwa sababu nikiwazi juma yenye ilipita ulituhubiria. Je crois quoi semaine passée il nous a prêché. Na wakati ile papa yetu alisema mie nitaenda pole pole. Le temps où papa yetu avait dit que je serais trop lent. Sababu nisiache mtafsiri wangu. Pour que je puisse pas laisser mon interprète. Nikasema papa wewe unasemaka tu mbio. Et j'avais dit que non, toi tu prêches vite rapide. Sikusema kwa ubaya. Je n'ai pas dit mauvais, non. Nisema kwa uzuri sababu niko mtu mwenye nafurikaka sana wakati mtumishi wa Mungu niko anasoma Biblia. J'avais dit parce que j'étais très contente parce que le moment où il lit le livre, moi je suis très contente. Nikiwazi tunaenda kusikia hii kitabu ya Ayubu ile mstari wa kwanza kinye mtumishi wa Mungu anatoka kutusomea. On a bien écouté le premier verset qu'on vient de nous lire. Ukifuata mzuri pale ndani kuko maneno 4. Si tu entres dans le profondeur, il y a 4 choses. Ile neno 4 yenye iko ndani. Les 4 points qui est dans là dedans. Ndio ilikuwa utajiri ya Ayubu. C'était qui était quoi la richesse de Job. Utajiri yake ya kwanza. Le première richesse de Job ilikuwa kumjua Mungu. Il c'était connaître Dieu. Kuepukana na uovu. Éviter quoi le péché. Kukuwa mkamilifu mbele ya Mungu. Être intègre devant Dieu. Wa ndugu zangu. Mes chers. Ile ilikuwa neno moja kubwa sana. C'était pour moi un mot quoi très puissant. Na ni neno ile yenye kila umoja kwetu anaweza akaombe Mungu amsaidie akuwe mwele kipindi sawa vile mtumishi wa Ayubu. Ces choses-là, chacun de nous peut prier à Dieu qu'il puisse nous donner pour être dans son step. Sababu wakati Mungu kwa anatuumba shia wanadamu, anajua kazi yetu tutafanya hapa kudunia. Dieu, dans le moment où il nous crée, il connaît le travail qu'on va faire sur cette terre. Na Mungu ndiye alimpatishia huyu mtumishi wake ile nguvu ya kuweza kumuogopa na kushikamana na matendo yake. C'est Dieu qui lui a donné la force de craindre Dieu et puis d'être avec la parole de Dieu. Na neno ya pili, utajiri wa pili nye Mungu alimpatia Ayubu ni watoto. La richesse, la deuxième richesse, c'était les enfants. Kupata watoto wa ndugu ni utajiri kubwa. Avoir des enfants, c'est quoi? C'est la richesse. Amen. Juu unaweza kuona hata mtu iko tajiri namna gani hawezi kwenda kununua mtoto. Mais tu peux avoir beaucoup de fortune, mais tu ne peux pas aller acheter l'enfant dans le magasin. Kwa kuona gisi batu besha kwa na ile tamaa ya kupenda wala kupenda kusaidia wengine wenye abazale, banafanya maneno ya kuadopter. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui veulent vraiment aider ceux qui n'ont pas mis au monde et ils adoptent les enfants. Lakini mtoto wa kuadopter na ule mwenye unajizalia haiko sawa sawa. Tu sais, l'enfant que tu adoptes avec l'enfant que tu viens de naître, c'est bien différent. Hata kama unamsaidia, atukatale kama ni mzuri kusaidia wengine, lakini kunapasha kuwa kale. Même si tu le aides, ce n'est pas mauvais, mais il y aura quelque chose là. Siku moja fulani ule mtoto atatambuaka nani baba yake na nani mama yake. Mais un jour, il va savoir qui est son père, qui est sa mère. Na ile siku wewe mtu ulimfanyia ule mtoto mzuri muda wa miaka kama ulimuadopte na mwezi mmoja kama miaka 2, kisha akuwe baba mzima aje kukuambia sasa wewe uko mzazi wangu njoo maana unanifanya vile. Peut-être tu l'as adopté, il avait 1 mois, mais arrivé aujourd'hui, il est devenu un homme, il commence à te compliquer que toi tu n'es pas mon père.
muangalie kitu gani tapasha kufanyika ile wakati. Ni kukwazika sana kwa ule mzazi mwenye alijipatia moyo kusema nichunge huyo mtoto, ni mtoto wangu, ni hivi na hivi, lakini kuona gisi ya kuzala ule mtoto shida tampata kuroho sana. C'est pourquoi tu vas voir vraiment à ce temps-là, l'homme qui avait adopté l'enfant, il sera touché à écouter ce que l'enfant va dire devant à sa face. Lakini ule wako mwenye unazala, l'enfant que tu viens de mettre au monde pour toi-même, ya kwanza kwa utakuwa na furaha kuona familia inaongezeka. Toi-même tu seras très content parce que tu vas voir que la famille a grandi. Utafurahi kuweza kuona kazi ya mikono yako, jinsi Mungu anaendelea kuibariki. Tu vas voir comment le travail ton travail que tu as fait. Na kwa ile kipindi, à ce temps-là, wewe mzazi, kama mtoto anashinda kukukumbuka hivi wewe ni mzazi wake, si l'enfant ne te souvient pas de toi parce que tu es son père ou sa mère, watu watamcheka tu kusema angalia huyu gisi kwa anafanya bazazi. Vraiment les gens vont se moquer de lui. Regarde comment cet enfant. Ile haitakukwaza sana sababu utasema ndio hata kama ananikana leo mtoto wangu. Ça ne doit pas te toucher même si il te refuse aujourd'hui, tu vas toujours dire que c'est mon enfant. Haitakuwa sawa sawa na ule mtoto mwenye unadopte. Ça ne sera pas comme l'enfant que tu avais, l'enfant adoptif. Ndio maana tushukuru Mungu kuweza kupata watoto. C'est pourquoi il faut glorifier Dieu si tu trouves les enfants. Watoto ni utajiri kubwa. Les enfants c'est la richesse. Yenye hawezi kuuza na dawa. Tu ne dois pas acheter avec les fétiches. Utajiri ya tatu ya Yobu, la troisième richesse de Yob, ilikuwa ufugo. C'était quoi Ufugo ni nini? L'élevage. Oh, l'élevage, oui. Sasa ile ufugo alikuwa nayo. C'est l'élevage. Il avait beaucoup d'élevage. Tunasikia kisi mtumishi wa Mungu alitoka kutusomea. On a bien écouté comment le serviteur de Dieu vient de lire. Makondo ilikuwa mingi. Il y avait beaucoup de mangamia. Il y avait beaucoup de manyama mingi ilikuwa pale. Beaucoup de animaux. Na watumishi kwa sababu kama mtu anakuwa na ile ufugo kubwa, si tu as quoi avec tu as un berger avec beaucoup de choses, il y avait des bergers pour garder ces choses. Pour garder ces choses. Na hii sasa maneno yote yenye Yobu alipita mwayo. Avec le problème que Job avait traversé. Ilikuwa baraka kutoka kwa Mungu. C'était la bénédiction venant de l'Éternel. Amen. Na hii maneno niko na baambia hapa. La parole que je vous dis aujourd'hui. Niko na pima kufatanisha na maisha yangu mimi. Je sais un peu de comparer avec ma vie. Wakati niliolewa, le temps où j'étais marié. Niliolewa na huyu bwana alikuwa mtu mwenye alikuwa commerçant, ni mchuruzi. Mon mari était commerçant. Ile wakati Mungu alitubariki. Ce temps-là Dieu nous a vraiment bénis. Kazi ya mume wangu ilienda mbele. Quoi, le travail de mon mari était aller de l'avant. Niliolewa naye alikuwa mtu alikuwa anachuruza tu hivi tu ya kuchuruza. J'étais marié le temps où j'étais marié, il vendait des choses comme si. Lakini ile wakati tulioana mali kaongezeka. Le temps où nous sommes mariés, on a quand même augmenté quoi les choses. Tukaanza kufungula mabotike tukafika mpaka tukakuwa na botike mbili na pharmacie kidogo. On avait 2 boutiques avec une petite pharmacie. Ile wakati mie nikaanza kuambia bwana wangu nikasema kuona gisi niliolewa ningali mdogo. Le temps où j'avais commencé à dire à mon mari, le temps où j'étais marié était vraiment trop jeune. Nikaanza kusema hii mali tuko nayo sina tuenea inatosha. J'avais dit que toutes ces choses qu'on en a, ça suffit vraiment, c'est bien. Mtumishi wa Mungu atatusomea tena. Quoi, le serviteur de Dieu va lire encore. Ile Yobu mstari wa kwanza 6 mpaka 12. Il va aller au verset 6 jusqu'à 12. Ilikuwa siku moja ambao hao wana wa Mungu walikwenda kujiurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza, mtumishi wangu Ayubu, je, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu?
Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyoosha mkono wako sasa, uyagusi hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uweza wako, lakini usinyooshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Ilikuwa siku moja au wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa, mjumbe akamfikia Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima. Pardon papa. Ulipita. Nilipita. Ça dépassé papa. Pardon. Nilisema Ayubu 6, Ayubu ya kwanza mstari wa 6 mpaka 12. Hakuna shida. Vile njoo mtumishi wa Mungu kila mara anakuaka hivi. Na njoo maana mimi nafurahika sana na kisikiaka mzuri sana wakati kwa nasoma. Quand on est en train de lire. Amen. Hii kipindi nye papa alisoma pale. Le verset qu'on vient de le lire, ni kuangalia gisi shetani anatembeaka pamoja na shetani. On est en train de voir comment le Satan il est en train de rôder devant les enfants de Dieu. Nikiwazi maneno ya Mungu inatuambia kusema wakati watumishi wa Mungu walienda kujiweka mbele ya Mungu. La parole de Dieu nous dit que le temps où le serviteur de Dieu s'est mis devant Dieu, ilikuwa sawa vile gisi tuko hapa leo kanisa. C'est comme si on est ici dans l'église. Na wakati kanisa ilitoka, Mungu akakutana na shetani. Le temps où l'église est terminée, le diable le diable s'est croisé avec les serviteurs de Dieu. Na Mungu alimuuliza shetani, unatoka wapi? Et Dieu avait demandé au diable, d'où viens-tu? Shetani akasema natoka kudunia kuzunguluka huku na huku. Le diable avait dit que non, j'étais en train de rôder au monde. Na Mungu akamuuliza, uliona mtumishi wangu Yubu? Et Dieu lui a posé la question, tu as vu mon serviteur Job? Ule ni mtu wa Mungu, ni mkamilifu, anaepukana na uovu. C'est un homme intègre, il évite tous les mal. Musikilize jibu ya Yubu, ya nani? Ya shetani pale. Écoutez quoi la réponse du diable. Shetani akasema, Yubu iko mtumishi wako sababu ulimubariki. Et il a dit que Job il est ton serviteur parce que tu l'as béni. Unambariki watoto, unambariki ufugo yake nenea dunia. Tu as donné les enfants, tu as donné quoi tous les bergeries. Utie kwanza mkono wako ndani ile mabitu yake, uharibishe ile mabitu kisha uangalie jinsi Yubu atakukufuru. Essaie de détruire tout ça, tu vas voir, il va te moquer de toi. Shetani alisema hivyo sababu alijua kama mwanadamu hatavumilia. Diable avait dit ceci parce qu'il savait que l'être humain ne doit pas vraiment tolérer. Kuona gisi Mungu alikuwa na tumaini kwa Yubu. En voyant comment Dieu avait l'espoir dans Job. Alikuwa anajua kama Yubu ni mtumishi wake na hawezi kubadilika kama. Il savait bien que Job c'est son serviteur, ne doit plus changer. Mungu akamruhusia shetani. Dieu a autorisé au diable. Akamwambia vitu yote ya Yubu iko mikono yako. Toutes les choses de Job est dans tes mains. Lakini usiguse uhai wake. Il ne faut pas vraiment toucher son cœur. Ile uhai wake ni uzima wake. Ne touchez pas sur sa vie. Shetani alitoka kumacho ya Mungu. Le diable avait quitté à la face de l'Éternel. Akaenda kumjaribia sasa. Il est allé vraiment aller voir Job. Mtumishi wa Mungu anaweza tena kutusomea pale. Il va encore nous lire serviteur de Dieu. Ile tu Yubu mstari wa 13 sasa. Le 13 là. Ilitukia siku moja au wanawe na binti zake. Pardon papa. Amen. Kichwa pale gisi inasema huku IT vichwa hivi. Sasa hii vitabu yetu napishana kuko Kiswahili ya Tanzania, hii ni Kiswahili ya Kongo inaongea. Ici c'est quoi le Swahili du Congo? Hapa inasema uvumilivu wa Yubu katika majaribu. Il a dit la tolérance de Job pendant quoi le jaribu, les problèmes, les difficultés.
Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ilitukia siku moja, hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao, namu wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ishuke. Ndio. 16. Tuendelee tu baba. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine. Amen. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao, naam wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikawaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joo lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena uko uchi. Vile vile Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikiwazi hii mambo mtumishi wa Mungu anatoka kutuhubiria, anatoka kusoma hapa. Ces choses qu'on vient de nous lire par le serviteur de Dieu. Ni mambo makubwa sana. C'est un grand problème. Yenye haiko kila mwanadamu anaweza kuvumilia maneno sawa. sawa. C'est pas n'importe qui vraiment qui peut tolérer ça. Huyu mtumishi wa Mungu alipoteza vyote kwa wakati mmoja. Ce serviteur de Dieu Job, il avait tout perdu en un temps. Maneno ile ilikuwa ya kusikitisha sana kwa watu wote. C'était vraiment il y avait beaucoup de soucis par beaucoup de gens. Mangombe na punda na kondoo, vitu vyote vinaenda. Tout était détruit. Na kitu ingine sasa ya zaidi sana. Une autre chose vraiment. Yupo alisikia ile yote inakufa, hii ingine inakufa, mwingine aisha kusema, mwingine analeta habari, huyu analeta habari. Il a écouté des nouvelles venant de par-ci par-là. Lakini ile saba alikia kumwambia na watoto wako wote wamekufa. Le temps là lui a dit que même tes enfants étaient morts. Ile saa Ayubu akapasua nguo yake. Le temps Job avait déchiré ses habits. Akajitupa chini. Il s'est jeté sur la terre. Aliomba tu Mungu, aliabudu Mungu. Il a adoré tout simplement Dieu. Muangalia imani ya Ayubu bandugu. Regardez la foi de Job. Ayenjo mtu mwanapitikana na magumu sawa na ile. Kisha angala na mshukuru tena Mungu akaana mwabudu. Comment il a traversé des problèmes, mais il vient d'adorer Dieu. Na ile neno lipitia pale watoto pia kukufa. Et le temps, le moment où les enfants, tous les enfants. Jamani nilibelezea seme utajiri mkubwa ni watoto. C'est pourquoi je vous avais dit que une grande richesse c'est les enfants. Ile yote walimuelezea ilikuwa inamuuma. Tout ce qu'on lui avait dit, il lui avait touché. Lakini wakati habari ya watoto sasa inafika. Le temps où la nouvelle des enfants était venue. Baba alisikitika sana. Le père était touché. Na ndio maana alitoa nguo, il avait déchiré les habits. Akanyoa nyele. Il a coupé les cheveux. Akajitupa chini. Il s'est jeté na sur la terre. kusema nilitoka utupu kwa mama yangu na nitarudi utupu. Il a dit que j'ai quitté dans la ventre de ma mère sans habit et je vais rentrer toujours comme ça. Na Mungu alinipa na yeye anachukua. C'est Dieu qui m'a donné mais il a tout arraché. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Muangalie ile nguvu yote yenye Mungu alimpatia Ayubu. Regardez la force que Dieu avait donnée à Job. Ya kuvumilia ile vitendo yote limpitikania. Des choses qui est passé. Dans des choses qui étaient passées, d'avoir la foi. Hapa
mie naweza kuzungumzia, siko Ayubu, lakini mie nilisema nitawazungumzia kuhusu maneno kidogo ya maisha yangu. Moi je ne suis pas Job, mais je vous avais dit que je vais parler un tout petit de ma vie. Kwa hiyo wakati nikisoma hii parti yote hii yenye papa yetu anatoka kusoma pale. Si vraiment je viens de lire toutes ces choses que papa yetu vient de lire. Inanikumbusha kama magumu yenye na shetu tulipataka mie na mume wangu. Et ça me rappelle les problèmes, les difficultés qu'on a traversé avec mon mari. Wakati ya vita ya 2000 ans, le temps de la guerre de 2000 ans. Njole wakati mbele ya ile vita tulikuwa na mali sasa nitoka kubelezea kwa ile kipindi. Avant là on avait quoi, la richesse. Na ile siku moja ile ilikuwa le 11 février 2000 ans. C'était le 11 février 2000 ans. Vita ilikuya et la guerre était venue. Wale wa askari wenye walikuya mwile vita walikia kufanya pillage. Les soldats qui étaient dans cette guerre là étaient venus pour piller. Tulikuwa na magasin moja ilikuwa kule kupori kwa Banchimbaka Oro. On avait un magasin qui était là le port là on creusait de l'or. Tulikuwa na ingine magasin ilikuwa huku mugini kwa nilikuwa. Et avait quoi un autre magasin qui était ici en ville que na ile pharmacie ilikuwa kule mugini. Et la pharmacie qui était de l'autre côté. Ile siku vita ilianzia kule kupori kwenye Banchimbaka Oro. Ouais, la guerre était commencée là vraiment là au forêt on creuse de l'or. Bakachukua vitu yote tulikuwa nayo kuboti. On a tout pillé, toutes choses. Ile siku juu ile wakati ile fasi wanachimba oro na kumugini kuko tu safari ya saa moja. La distance qui est là c'est 1 heure tout simplement. Ile wakati wakatoka kule wakakuya kufagia ya huku mugini. Le temps ils ont quitté là-bas, ils ont venu ici en ville pour piller encore dans le ville. Ile wakati à ce temps-là tulianza kuuliza Mungu uko wapi? On avait demandé à Dieu, où es-tu Dieu? Na ile wakati tuko na ile mali tulikusha kuwa na watumishi, watu wanachukua vitu wanaenda kuuzisha, wengine wanachukua vitu wanaenda kuisha fasi mbalimbali. Le temps où on avait cette richesse, on avait quoi, les gens qui travaillaient, qui prenaient les choses pour aller vendre par-ci par-là. Lakini ile siku moja tulijikuta hatuna kitu tena. Le même jour, un seul jour là, on s'est retrouvé main vide. Hii maneno niko nabaambia hapa ni ya kweli. Le problème que je vous parle aujourd'hui, c'est la vérité. Vita ingine ya pili inakuya. Deuxième guerre était venue. Inatukuta tuko pia vile na mali. Et nous ont trouvé encore toujours avec la richesse. Vita inakuya na hakuna gisi ya kupeleka vitu sababu kule kwetu magari haipite. La guerre était venue, il n'y avait pas moyen de donner quoi quoi. Ilikuwa tu wandugu njoo wanakuya wakati wanasikia vita inakuya ni banakuya bandugu yako banakuya. Tunakusaidia ndugu yetu, tunakusaidia ndugu yetu. Il y avait tout simplement les membres de la famille qui venaient aller vraiment au secours. Watu watakuya mbotiki wanaenda kutupa tu vitu mumasaki, kutupa vitu mumasaki au sabini. Les gens de la famille venaient prendre les autres mettre dans de. Na hapa watu bakishachukua hiyo mabitu banapeleka yeye batapenda kufikisia ndio banakufikisia. Le temps où ils transportent ça, le peu qui va arriver, vont prendre, c'est ça. C'était perdu, tout. Tunaenda mtumishi wa Mungu atatusomea tena. On va encore nous lire mateso makali ya Ayubu. Iko pale mstari wa pili chapitre 2 verset 1. Tunasoma chapitre 2 verset 1 kushuka. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujizurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao ili kujizurisha mbele za Bwana. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. Shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi, na yote aliyo nayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake.
5. Lakini sasa nyoosha mkono wako uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. 6. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampigia Ayubu na majipu mabaya tangu uwayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, upate mema mkononi mwa Mungu, nasi tusipate na mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Basi ikawa rafikize Ayubu watatu. Samahani papa. Ndio mama. Ni pale kwanja. Ndio. Pumzika. Asante sana. Basi tunaenda kuona ile kipindi papa anatoka kutusomea. Nous voyons le parti qu'on vient de nous lire. Kichwa yayo pale ilisema la tête mateso makali ya Ayubu. Les souffrances dures de Job. Kwa hii kipindi Mungu tena alikutana na Shetani. À ce temps ici, Job Dieu s'est rencontré avec le diable encore. Mungu tena akamuuliza Shetani, unatoka wapi? Dieu avait encore demandé au diable, d'où viens-tu? Na Shetani akajibu ile jibu mwa alisema. Satan avait répondu même réponse. Na Mungu akamuuliza, uliona mtumishi wangu Ayubu? Dieu lui a posé la question, tu as vu mon serviteur Job? Ule ni mtu mkamilifu na mwenye kuepukana na uovu. C'est un homme intègre et il craignait Dieu. Mungu anasema tena ile maneno alisemaka naye duru ya kwanza. Dieu avait parlé encore toujours le même problème qu'il avait parlé avec auparavant. Lakini Ayubu akasema, Shetani akasema. Satan aussi avait répondu. Kwa juu ya gusa kumwili yake. C'est parce que tu n'as pas encore touché à sa peau. Ndio maana kingaliki anakuabudu. C'est pourquoi il est en train de t'adorer. Ndio maana ya kukufuru. C'est pourquoi il ne t'insulte pas. Mungu akamruhusu tena Shetani. Dieu avait autorisé encore au Satan. Wende umjaribu lakini usiguse uhai wake. Allez encore détruire tout, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Na Shetani alifurahi akasema kweli kabisa ule Ayubu naenda kumkomesha huko. Diable était très content, il avait dit que maintenant Job il va voir. Shetani Ayubu atamkufuru Mungu leo, kwa hiyo vikosi ni kwenda kumpiga huko. Alors diable vraiment Job va vraiment injurier son Dieu parce que je vais aller le détruire. Ayubu akampiga Shetani akampiga Ayubu kwa majipu makali. Diable avait tapé vraiment avait tapé Job dans des grandes difficultés. Tokea kumukulu mpaka kukichwa. Il avait trouvé des lèpres en commençant à la pied jusqu'à la tête. Wandugu wapenzi, niko na wauliza, kuko mweshaka gonjwa jipu? Et parmi vous, il y a quelqu'un qui est déjà été malade. Trouver cette maladie là. Jipu ni magonjwa nguvu banduku yangu. Jipu c'est quoi? Les lèpres. Non. Jipu kivimba inavimba. Mimi sikuangalia dictionnaire. Samahani sikuangalia ku dictionnaire, sikujua ni kitu gani. Tupite pale ile majipu. Cette maladie là. Ni vitu natoka kwa mwili ya mtu mwenye asikie Kiswahili. Ce sont des maladies qui quittent qui travaille les peaux. Nena toshaka buchafu. Il enlève quoi les plaies. Sasa niko napenda kubaelezea hivi. Wakati mtu anagonjwa na ile majipu, inaletaka mwili baridi. Je voulais vous dire une chose. Celui qui si tu souffres de cette maladie, tu vas entendre quoi? Le corps sera vraiment froid. Na inapatiaka mtu maumivu. Ça donne même les douleurs. Na ile wakati uko nayo, sababu mimi nishaka igonjwa, ndio maana niko nabaelezea. Moi aussi j'ai déjà souffert de cette maladie, c'est pourquoi